अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक मुख्तसर से मैसेज के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। अर्ज़ ये करना है कि एक वाक़या रियासत कर्नाटक हिंदुस्तान के अंदर पिछले 8 फरवरी को रूनुमा हुआ, जिसमें एक नौजवान मुस्लिम लड़की जो कि हाई स्कूल सेकेंडरी की तालिबा है, जो कॉमर्स के तखस्सुस में शामिल है, वो बुर्का और निकाब के साथ अपने कॉलेज में दाखिल होती है। जैसे ही वो दाखिल होती है, वहाँ पर पहले से हिंदू इंतहा पसंद कई नौजवान वहाँ ठहरे होते हैं, जिनके गलों में जो है ज़ाफ़रानी रंग का रुमाल होता है और वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि वो बुर्का उतार दे और निकाब निकाल दे। तो बजाय उनसे डरने, दबने और घबराने और मायूस होने के, उसने अल्लाहु अकबर का नारा ऐसे बुलंद किया कि उन लोगों पर एक दहशत तारी हो गई और वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई, इसका फुटेज पूरी दुनिया में, तो एक तहलका मच गया। पूरे मीडिया चैनल्स परेशान हैं कि इतनी कम उम्र नौजवान लड़की बुरखे के खातिर इतना बड़ा इक़दाम करती है और इतनी दिलेरी का मुज़ाहरा करती है। वहाँ के हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम सियासी व दीनी कायदीन भी जोश में आते हैं और एक जमातुल उलमा ने 5 लाख रुपए उसको एक तरग़ीबी इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया और दे भी दिया है ग़ालिबन। तो ये एक मामूली सी बात है। असल बात ये है कि ये जो वाक़या हुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ वाली आयत को पूरा मुकम्मिल तौर पर वाज़ेह करता है कि अल्लाह चाहता है जिसको आनन फ़ानन रातों-रात आसमानों तक उरूज अता कर सकता है, इज़्ज़त अता कर सकता है, वक़ार अता कर सकता है। और अल्लाह जिसे चाहता है आनन फ़ानन ज़लील और रुस्वा भी कर सकता है। अल्लाह इस पर पूरी कुदरत रखते हैं और ये वाक़या साबित हो गया। अच्छा, इस वाक़ये के साथ मैं आपको एक और वाक़या याद दिलाना चाहूँगा कि एहसान जाफ़री जो कि साबिक़ वहाँ पर वो एमपी या एमएलए थे गुजरात में। सन 2002 में वहाँ पर हिंदू फ़िरक़ा परस्तों ने हमला किया और वो क्योंकि एक सियासी शख्सियत थे, तो उनके घर पे कुछ कमज़ोर से मुसलमान 40-50 पनाह भी लिए हुए थे, तो उनके घर पे भी हल्ला बोल दिया गया। तो उन्होंने वहाँ की पुलिस, हुकूमत, चीफ मिनिस्टर अब जो कि वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, हर किसी से राब्ता किया कि वो उनकी और दूसरे लोगों की जान बचाने को आएँ। कोई नहीं पहुँचा। एहसान जाफ़री मार डाले गए। उनकी बीवी आज तक जो है रो रही है और कई कई साल उसने कोर्ट की चक्करें काट-काट कर उसकी जूतियाँ घसी गई कि इंसाफ मिल जाए उसके शौहर के खून का, लेकिन नहीं मिल सका ज़किया जाफ़री को। और वो बजाय अल्लाह को याद करने के अपने सियासी रौब, दबदबा और ताल्लुकात की बुनियाद पर कई पुलिस दफ़ातर और हर तरफ उसने कॉल लगाए। शायद उसके पास लाइसेंस वेपन भी था, वो भी इस्तेमाल करने से गुरेज़ किया और वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया और ना तो किसी को बचा पाया। उसने संविधान या दस्तूर और उसकी बातों का अपमान किया और यानी उसकी लाज रखने की कोशिश की और उसको अफ़ज़ल समझा और ये समझा कि भारत का जो दस्तूर है उसको बचाएगा और दस्तूर के मुहाफ़िज़ीन आकर बचाएँगे, कोई नहीं बचाया। एक मासूम सी लड़की जिसके पास ना कोई सियासी बसीरत है, ना कानून की कोई नॉलेज है, ना दीन की कोई आलिमा है, सीधी-सादी सी लड़की है, अल्लाह को पुकारी और अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त भी बचाई, उसकी जान भी बचाई, उसको इज़्ज़त इतनी दिलाई कि सारी दुनिया में बोल के बुर्जुल खलीफा पे आज उसकी तस्वीर लगी हुई है। और सारे अरब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अरब ख़वातीन को कि मुस्कान जैसी तुम लोग भी गैरतमंद बन जाओ। तो इसमें एक बहुत बड़ा सबक है हम सब लोगों के लिए, खासकर वो लोग जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, उनको चाहिए कि तौबा करें लिबरलिज़्म से, पर्दा हिजाब के आदी हो जाएँ और इस्लाम की तरफ लौट आएँ, अल्लाह को पुकारें। आज कई मुस्लिम दीनदार दीनी कायदीन और मुस्लिम सियासी कायदीन अल्लाह का नाम लेने से तक गुरेज़ करते हैं और खुद असुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में अल्लाहू अकबर के साथ जय हिंद का नारा भी लगा के खलत-मलत करते हैं दीन और
سیاست کو، گندی سیاست کو لا کے اسلام میں مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک پاک اور طاہر ایک معصوم سی بچی اللہ کو پکارتی ہے اپنے دل سے، اور اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو سرخروئی عطا کرتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ میسج ریکارڈ کرنے کا ایک واضح مقصد یہ بھی ہے کہ آج مسجد مسیساگا، جامع مسجد مسیساگا کوپر ایوینیو میں اعلان ہوا ہے کہ اتوار کے دن ٹھیک 12 بجے مسیساگا کے اسکوائر 1 کے اوپر، وہاں سٹی ہال کے پاس ایک بہت بڑی ریلی منعقد ہوگی۔ میں یہ گزارش کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ مسلم بہنوں کی بڑی تعداد وہاں پر برقعے اور نقاب کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ اب برقعے اور حجاب اور نقاب کو اختیار کرتے ہوئے کسی شرمندگی کو اختیار کرنے کی سخت ممانعت ہے، اور آپ کو پورا فخر ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، مسکان کی پیروی کرنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اور نبی کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے تمام بہنیں وہاں پر ایک بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ریلی میں یہ ثابت کر دیں کہ ہم ایک لبرل کنٹری میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے دامن کو تھامے ہوئے، ہم اسلام کے خدامت پسند ہیں، ہمیں کسی قسم کا جو ہے اس بات میں شرمندگی نہیں ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی باتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے اور اس سے جڑے ہوئے۔ اس بات کا احساس دلانے کے لیے اور آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ مسیساگا کے اسکوائر 1 پر ہندوستان اور پاکستان اور ہر جگہ کے مسلمان بہنوں کی ایک بڑی تعداد وہاں حاضر ہو اور اس میں اپنی یکجہتی کا اظہار کرے مسکان کے ساتھ۔ مسجد کوپر مسیساگا جامع مسجد نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مہم کو، اس تحریک کو پوری طرح انڈورس کرتی ہے۔ خود امام خطیب صاحب مسکان کی بھرپور حمایت اور تائید اور دعا کیے ہیں، اور وہاں کے صدر صاحب نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسلامک پارٹی بھی اس کار عظیم میں شامل ہے، اور تمام مسلم جماعتوں، قائدین، اکنا، اسنا اور تمام ائمہ اور خطبہ سے گزارش کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان بھائیوں بہنوں کو برقعے حجاب کی لیے جو یہ پہلی ریلی نکل رہی ہے کینیڈا کی تاریخ میں، اس کو کامیاب کرے، اور ہر سال کینیڈا کے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی مارچ ہونی چاہیے برقعے کے اندر، تاکہ جو مخالفین حجاب ہے وہ اپنی شکست مان لیں اور اسلام کا بول بالا ہو، اور مسلم بہنوں کا ایمان و یقین بڑھ جائے اسلام کی تعلیمات میں، اور انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہو اس پر عمل کرتے ہوئے۔ تو میری اس ادنا سی گزارش کو آپ لوگ قبول کیجئے اور بڑی تعداد میں شریک ہوئیے، اور تمام اماموں سے میری خاص کر گزارش ہے وہ اپنے ساتھ اپنے مصلیوں کو لے آئیں، اور وہاں پر اسلام کی تعلیمات جو حیا اور پردے کے بارے میں، خصوصیت سے ایسے مغربی ممالک میں جہاں پر اس کا بہت خال تصور پایا جاتا ہے، اس کو اجاگر کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔